सुबह बिना खाना खाए हुए। तो जब सब लोगों को क्लियर विजन, थोड़ा सा एग्रेसिव मूवमेंट पैदा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा पुलिस और हम लोग स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा पुशअप हुआ, बस इतना ही। और बाकी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन रहे तो पूछ सकते। नहीं, आपने बताया कि कुछ कुछ मीडिया वाले आप लोगों की जो कल जो हुआ है घटना उसके ऊपर कुछ मिस गाइड कर रहे हैं। कौन से मीडिया कैसा हम मिस लोग गाइड? ऐसे पार्टिकुलर की तो नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि सभी लोग हम लोग के आदमी हैं, तो है कोई 2-3 वो तो रहेगा ही, हर कोई जगह में रहता है। अच्छा, कल जो आप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ या घटना हुआ जो भी हुआ, आप लोगों के ऊपर टीआर गैस जल कमान यूज़ किया गया, उससे पहले जो एसडीएम या सदर के एसडीएम आप लोगों को अनाउंस करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हम लोग को कोई अनाउंस नहीं किया गया है। तो हम लोग वही बात हम लोग बहुत कर चुके हैं, बहुत सारे को भी, जैसे कि उन लोग के पास माइक तो था लेकिन यूज ही नहीं किया, डायरेक्टली हम लोग को अटैक कर दिया, लाठीचार्ज किया, पानी से वार किया गया। পুলিশের ভূমিকাটা নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি কি বলবেন? পুলিশের ভূমিকাটা নিয়ে আমরা পুলিশদেরকে আমরা কিছু বলতে চাই না, কারণ ওনারা তো সেবক, ওরা তো ওনার সরকার যা বলবে ওদেরকে ওটাই করতে হবে। তো ওনারা হেল্প তো করেছে, আমি বলবো না। অনেক যা আমাদের ইনজুর ছিল তখন গাড়িগুলো চলছিল না, ওদের গাড়ি দিয়ে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এটাই বলতে চাইবো যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ওরা সরকারের কর্মচারী, তো সরকার উপর থেকে যা বলবে ওনাদের ওটাই করতে হবে। কতজন আহত হয়েছে? আহত আমাদের অ্যারাউন্ড 15 জন হয়েছে, সবাই ডিসচার্জ, এখন সবাই বাড়িতেই আছে, সবাই মোটামুটি ভালো। শুধু একজন এখন আইসিইউতে আছেন, উনি একটু গুরুতর আহত আছেন। আমরা সবাই মিলে ওনাকে সাহায্য করছি, ওনার পরিবার থেকে আমরা যতটুকু পারি আমাদের সবার তরফ থেকে আমরা সাহায্য। পরিচয় দিয়ে দেবেন? আমার পরিচয় সাজা দেববর্মা, স্টেট কোঅর্ডিনেটর। Cumia tayo kuno kasi social media ko post kaita so government by malay malay post ko kaita kamu tu tahun kana musim mo robe ke malay am tu kuno sakane ke ba takmi ke ba ke mo robe গভর্নর তো তার কোনো গভর্নর মেন যদি সঙ্গে দখলদার থাকলে বকা চাকরি করেন গভর্নর नोंहा जागाव नोंसोरनि बर बायसा मालाय दङ जागावनि सिनांनि बा नोंनि जे फिउचार जेनेरेशन हरनि मेटार दै जे नोंनि सेर दखलदार आसाखौ लुबैयो जागोन आजा लामा आसुगे माइसे साफुंगो आसा कलमा जराबा बर प्रटेस्ट खालाय दङ नोंबो नोंखाय सिन्तासो खाय आजा खनो सोंनायाव जे गभर्नर फै बबिनि जे बिनि डिउटी रेसपन्सिबल दङ बारा फै बचेरनो हामदो गया बबिनि चिन्तासो करे वाना सिमान सिगरे जे चेरो गोमा स्टुडेन्ट रो खाया बा जगा बबिनि स्टेट हेड नि रुल से कामके पालन खालामो जों म हाइसो tayo kasi aba ina no social media ni siya tayo kung man yung sana ko yung sana ra normal PIA student ro aba kaya naman ito yung strong protest kaya naman bakit ito yung java post ito ako je anthin sana ra box kaya naman 6-7 পর নাই বড় তার সে দুনিয়া নগর খুব কাম জানাই আর তো কলেজ স্টুডেন্ট স্কুল স্টুডেন্ট হয় আর কি বই কেউ কাইলে বাড়ি খাইয়া মুসলমান উঠে। আচ্ছা, একটু কম করে বিষয়টা ভাই একটু আমাকে কম করে করে দিল কালকে বিষয়টা একটু বিচার কম করে আপনাদের বেশি না একটু বিচার কালকে মাননীয়া जों आरो प्रटेस्ट खालामनानै गोखा बस्ति गानाव सार्किट हाउस आजाराव प्रटेस्ट खालामदोंमोन पिसफुलि ओमफ्राय आमहाय जराव जोंनाव पुलिस गभर्नर बाय मालायनि हमै लांखांखा गभर्नर बाय मालायनि लांखानि गभर्नर जों मालायाबो बिनि सेक्रेटारि मालायखा ओमफ्राय जोंखा हिनो जे गभर्नर बाय जों मालायनि थाखाय जों गभर्नर बाय मालायनि माने जों हमबो दिमान मारखा जुदि गभर्नरनि सरि खालामनायनि सायाव गभर्नर सरि खालामनाय मालायनि ओमफ्राय एटलिस्ट सीएम दाबो सीएम नि थानि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट दङ सीएम नि यागनो पुलिस डिपार्टमेंट बंगा जों पुलिस नि हयतो न मेसेज बरंमोन इगे आफो साव पुलिस नसनो साबायगा जे सीएम आउट ऑफ स्टेट नि सीएम आउट ऑफ स्टेट गांगा एटलिस्ट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न मालाय दिन सामनि बर गाम बगो मालाय मालिया तो आबु परनो किजा एग्रेसिव का पुलिस बाय जोंनि स्टुडेन्ट रो किजा उसाफोन কতজন আহত? 15 জন আহত দুখমানখা আমি বিসিङाव खरसा एकदम सिरियस आरो आइसिइउ हटाव Nori tahu bus kan ya berita mengenai sini bos kang ya pe kangkai nagi buka gran ni bodol to sudut TISF sini ya sini kemana bodol tongo sini parents group tongo di pramosa tongo YTF tongo TWF tongo nggak senjata apa no meeting kai tabuk sen kainai salo dia buk kerak kai coba kainai bagai senjata no reading gitu ada mulutnya depan dengan pakai akan dari itu aneh kaji no saya ya mau no sini SQL
स्टुडेन्ट पिसफुली प्रटेस्ट खालामदोंमोन रोमान स्क्रिप्टनो सानो रोमान स्क्रिप्टनो जेहेतु सानैसो प्रटेस्ट खायो लामाव जतनो थाथ'गो आगोलाय थारमाने आजारावनो जोङो पुलिसनि हयতো मेसेज खायखेजोबनो बाय जे नरनि हास्टेनि जत न'फोरा जे नायनो थाङोफोरा गभर्नर मालनाय होनो गभर्नर मालना थारमाने गभर्नर मालाया जेमन बुवा ग्रानसे जे बर' गेट बुसखां आसुर थारमाने जों जायनो जों दा खालका जों हामन बाकिनो जेफोर हायाखै जों स्टुडेन्ट दं सारा इटा जल जालाय जों बर' हिसाबै जल मन पावनाय आपको किता पुलिस होबाय सब पुशिं हामबाय